الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل আজিয়া 20 তারিখ 3 মাস 2025 আই অনারার বা শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंशी हाजिर हुई ध्यान रखन हतलयरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आर जमातर पूरा रोहिंग्या कौमर वरे ज़ैकन हादिसा शे या नजरिया पूरा रोहिंग्या कौम जगह जगह परेशान ओनरा बिल्कुल परेशान नोइबा और मायूस नोइबा क्या बोले होले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का निजाम আছে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে দলিয়া বডিল্লা তরিকালে ওরে ইমতিহান ইবতলা কল করে ইমতিহান ইবতলা কিল্লা করে তো বলে হলে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে কামিয়াবির রাস্তা দেখা দিবাল্লাহ কামিয়াবির রাস্তা খুলে দিবাল্লাহ বলি ওরে আল্লাহ মোর রোহিঙ্গা বেনকল ওনারা হনহালতম মজা পরিশান নইবা বলকে ওনারা আল্লাহ তাআলার বেশা বেশি শুকরিয়া করিবা আর দোয়া করিবা ওনারা সো জনাব রাসূল করিম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो इंतकालानोर होरे साहबा एकरा वकल बिल्कुल मायूस न इतरा सबर अख्तियार गजिया हिम्मत और न हरा सबर अब्द इस्तिकामत और हिम्मत साथे हक कर वरे साबित कदम ताकि ओरे हक कर हक दिनर हक और दिनर रोशनी आर वजंत फासाये साहबा एकरा वकले यार बादेन दिल्ला अनरे दुनिया मजे मेसाल सो हक कर जमातर बड़ा बड़ा अमीर शहीद होनार बावजूद हक्कर जमात कमजोर न बल्कि आगतुनारो मजबूत यारा बेशा बेशी कामयाबी हासिल करजेदा আছে ইয়ান ওনারা জানো ইয়ায়ো আরকানের জমিনের মাঝে রোহিঙ্গা কওমের আজাদিল্লাহ বলি আর আমির মুহতারাম জনাব আবু আম্মার জুনুনি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা ইবায়ে ইয়ার 2-3 বছর আগে हर सेटल लावली हर एकन उसूल हर एकन निजाम हर एकन कानून आर अल्लाह बोली और बनाए दिए अल्लाह बोली आरा हर एकन सेटर निजाम मजे आगतुनार मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह और आरा मुमित के आरो यातुनार मजबूत साथ हमरे बनाए लो जायुम इंशाअल्लाह बितौफिकिल्लाह यार बाद आई दुलंबर मजे बांग्लादेशर सरकार लयरे मुखातिब बांग्लादेशर जदोन डिपार्ट আছে আর খাস গরিয়ারে দপ্তর জনাব মোহতারাম মাস্টার ইউনুস সাহেব আর অনারার বেশা বেশি তেহতিলার সাথে শুকরিয়া আদা করি আল্লাহ বলে হলে অনারা আর বেচারা আর মজলুম রোহিঙ্গা কওমের মুস্তাকবাল আল্লাহ বলি ওরে ফিকির করি ওরে হাম করব দেত আল্লাহ আর অনারা আর রোহিঙ্গা কওমের মসলাতে মুস্তাকবালরে জলদি তো জলদি তাহকিক করি ওরে मसलारे आसानी साथ हल कर दिबा बोली आशा करीर अल्लाह ताला ओनारे तौफीक दो आय अब्दुल्लाह निजर खतारे शज करीर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।